नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज हूँ डिसेम्बर मास 12 तारिख 2025 शुक्रवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी। जगन्नाथ प्रसाद गंजाम रे आजिर नाटक ईश्वर आल्ला 13 नाम। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी। पुईतला गंजाम रे आजिर नाटक जानुआर। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार शेष रजनी। मेन रोड पात्रपुर गंजाम रे आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार तृतीय रजनी। बैपारीगुड़ा कोरापुट रे आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि हुल सवारी। यात्रा धौली आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। कन्हैपुर छक कंदीगाँ खलिकोट गंजाम रे आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार पंचम रजनी। राइकिया कंधमाल रे आजिर नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बाबेबिरी सिनापाली नुआपड़ा आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी। डुंगुरीगुड़ा उमरकट नवरंगपुर आजिर नाटक मु कहानी राइजराणी। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। बसस्टाण्ड छक खलिंगी गंजाम रे आजिर नाटक ये केमितिका संपर्क। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। गोविंदपुर बालेश्वर रे आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। टाकुरा दशपल्ला नयागढ़ आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। राहाण हाटपड़िया जगतसिंहपुर आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। तांपड़ा नियाली कटक रे आजिर नाटक तू बधे मो भाग्य रे नाहू। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार शेष रजनी। काशीपुर रायगड़ा रे आजिर नाटक बंचिबाकू एठी भय लागुछि। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। मलमुंडा बलांगीर आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। पुरुणा बांधगड़ रामचंद्रपुर केन्दुझर रे आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी। उलुंडा सोनपुर रे आजिर नाटक गैंगस्टार गैंगस्टार। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। टी क्रॉस व्हाइटफील्ड बांगालोर रे आज तार द्वितीय रजनीर नाटक अभागिनी अंजलि।
ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କଚିପାଲି ସୋହେଲା ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ କଙ୍କାଳ କାନ୍ଦୁଛି। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଙ୍ଗଦେଇପୁର କିଶୋରନଗର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବାରଗାଲ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ତାରପୁର ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ହାରିଲି କେତେ ମୁଁ ଜିତିଲି କେତେ। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବାଣିଦା ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ପାପ କରିଛି। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାମରା ବୁରିଗୁମା ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ଅମଗାଁପାଲି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆଜିର ନାଟକ ମାନୁ ନୂଆ ବୋଉ ସାନୁ ଦିଅର। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତସରା ଉମରକୋଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ବଣଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ସପ୍ତମ ରଜନୀ। ମୋହଣ୍ଡା ରାଇଘର ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଟି ସୀତା ପରି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ନିଆଳି କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଜାଗୁଳେଇପଡ଼ା ଡେରା ବିଶ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଖଲନା ସିନାପାଲି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। କୁତୁରକଟା ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଛି କିଏ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଗତକାଲି ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହୋଇନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ହୁଏ ତେବେ ନାଟକ ହରିନାମେ କିରସ ଅଛି। ସ୍ଥାନ ମାଥିଲି ମାଲକାନଗିରି। ଅପେରା ପ୍ରମୋଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଧର୍ମଗଡ଼ କାଶୀବାହାଲ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ 9 ଦିନ ପାଇଁ ନବକଳେବର। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।